भागवत हाँ हाँ संसार रे कहंती अच्छा अच्छा भागवत भागवत हैं? हाँ जहा कि हाँ। कृष्ण नाम रे विख्यात विख्यात। हैं? के क्या तो? थिले कि सेटा कृष्ण नाम रे विख्यात का हला जे हैं? से कि महाप्रभु नाम सुनले अच्छा अच्छा काने पढ़ले हाँ हाँ लाख लाख पाप अच्छा अच्छा सेथि माने जेतकी पाप करथिले भी हाँ, हाँ। से ज्ञान नौका द्वारा हाँ पार होई जीव दलन है जो ई भव सागर तू हाँ, हाँ। तू पार होई पूरा जीव पार गिरी, होई छे। भगवान भागवत कहि गिरी हाँ, हाँ। 12 खंड रे ताके ना दै छन एकादश खंड ये भवा उधर तो पार हेबार नहीं आसले केनता तो दै छन जानि अच्छा, छु अच्छा, हाँ, हाँ। श्लोक के पछा कहमा हाँ, हाँ। तार आगुतिर पकत के पहला कहि अच्छा अच्छा अरे भोजु की नाराम नाम रे कुमार बोलु की नाराम नाम बाबू राम नामटा संसार रे हाँ हाँ सत्रेतया द्वापर कली अच्छा, सब अच्छा। बेले अछि हाँ, हैं सेतकिल लागि बोली हाँ हाँ हैं हाँ सेने अच्छा अच्छा द्वापर जुगे हाँ तार स्त्री के भी वंदना कर दै छन अच्छा अच्छा अरे हरिवंश पद जे हूँ कोन रे सुनिब अशेष पादक तार दन होइब अंध होइले रे बाप नयन दिशिब बन्यासिरी गर्भे देख पुत्र जन्म हेब बाबू ओ हैं हाँ इनता एंता हाँ। बाप जन माने करी थी अच्छा, अच्छा। कृष्ण नाम थी नाम हेले? भगवान केनता उद्धार करसनटा इटा टिके ना जणे अच्छा, देले अच्छा। हैं अच्छा, आप भागवत हाँ, हाँ। संसार के हमें आई छु हाँ। बाबू सेनु केनता उद्धार कर जीमा हाँ, हाँ। से तिटा टिके भागवत कहि ताके देइ छन ना अच्छा हैं? भाभी ताके के टिके बता जणामा। भाभी के बता सरा भाभी बता भागवत अच्छा, अच्छा। चारटा अक्षर बाबू भागो, भागो तो। सत्रतय द्वापर बुझिगली। कली अच्छा, हैं? अच्छा, हाँ। भगवान जनता कहि चातुर्बाण्य माया सृष्टम हाँ, हाँ। गुण कर्म विभाग विवाह बता तस्य कर्ता रमपिमां बुद्ध कर्ता रमव्यय अच्छा, अच्छा। बाबू हाँ, हाँ। इटा कृष्ण के हाँ कृष्ण हाँ, सबले का- अर्जुन के हाँ। कहि चाली छन कारे कहि चाली जानि छु सब बेले बुझौ छ इमं विवस्वते जोगं हाँ। प्रोक्तवान हम व्ययम हाँ। विवस्वन मनोबे प्राहो अच्छा, मनुरीक्षा कव्य ब्रवित रे बाबू ओ इटा हाँ गुप्त रखवार विषय हाँ हाँ इ जोगटा हाँ। मुई पहला सूर्य के कहिथली हाँ। सूर्य तारपो अच्छा, मनु अच्छा। वैवसुत के कहिथले हाँ, हाँ। से राजा ठाकुर के कहले हाँ। वर्तमान राजस्वी माने जानि करी अच्छा, पूरा अच्छा। लुप्त हो गेला हाँ, हाँ। माने कलिजुग थी हाँ। माने अधर्म हो गेली अधर्म काहे हो लगी गेली। अंग बंग कलिंग देश हाँ। ए नुहे संस्कार विशेष अच्छा। सेतकी लगी बोली गौरांग महाप्रभु बाबू हाँ। ताकर मार गर्भ जन्म नहीं करी हाँ। गुरस ने खाउ थई अच्छा। सेनु गुरु कोल्ले बेल के कर्ण गुरु हाँ। से महामंत्र पहले बेल के तेतके ही ताकर शरीर शुद्ध हैला अच्छा। सेतकी लगी आमे कलिजुगे हाँ हाँ सही सजुगे जेन थिला आदि भी वर्तमान अवतार नहीं करी सही उपदेश के हमें लुकु दे चली छु अच्छा काहे थी लगी का थे लगी वेणुधर बंशीधर हाँ। धनेश्वर धनेश्वर देवपाली ग्राम अच्छा अच्छा बाबू हाँ मोर हाँ काठी वैद्य रे मोर जिंदगी बीती गला अच्छा अच्छा काठी हैं? माता टिक जाई आ लोग कहूछन जे हमें माने बड़े बड़े कलाकार अच्छा अच्छा हैं हाँ हमें भथा केंता ना देबार लोग हाँ। हमें 60 बरस बीती से माने गला पैसा लागो छन तो गुरु से काने कहूछे जानि छु हाँ, काने संसार रे हाँ। 12 स्कंद अच्छा। भागवत हाँ। गीता हाँ। इटा धर्म ग्रंथ अच्छा, इटा के जे धरि चलितिबा से ही संसार रो जगता धरि मणि थिले रे बाबू ग्रंथ। बाकी सब व्यर्थ हाँ। काथले कहला जानि छु हाँ हैं का थे लगी अरे संसारे त्रिड़ा इच्छा करी भावे ईश्वर रूप धरी भावे ईश्वर रूप धरी भावे ईश्वर रूप धरी ईश्वर तेज अंतराल तक्षणे उपुजिला काल तक्षणे उपुजिला काल तक्षणे उपुजिला काल आत्मा समीपे आश्रा करी जीव पूजे माया धरी जीव पूजे माया धरी जीव पूजे माया धरी से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रिता त्रिगुण माया रे जंत्रिता त्रिगुण माया रे जंत्रिता बाबू ओ। ई माने कार
କାଣା କରୁଛନ୍ କାଣା କେଟା ହେଲା? ଜାଣିଛନ୍ କି ନା ଜାନି ଆଚ୍ଛା, ଇମେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା। ସୁନମା ଯେ ଆମେ ବିଅର୍ଥ ହଁ। ଯାଉ ରେ ବାବୁ ସୁନମା କେ ଲୋକ ପଲେଇ ଯାସନ୍ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ବୁଝୁଛୁ ସବୁ ଟିକେ ଭାଗବତର ଲାଗିଥିବା ମର୍ମ କଥା। କେ ଯେ ଜାଣିଥିସି ହଁ, ହଁ। ସେ ହିଁ ଜାନବା ଆଚ୍ଛା, ହେଁ ଆଚ୍ଛା, ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ୍ରିଗୁଣ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ୍ରିଗୁଣ କାଁଟା କେ କହସନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ, ହଁ। ତିନଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବୁରେ ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତୀ ଆଚ୍ଛା। ବସେଇ ଦେଲା ହଁ, ହଁ। ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ହଁ, ହଁ। ଅ ଉମ ହଁ, ହଁ। ଓମ୍ ବାବୁ ସେଟା- ହିଲିଂ କିଲିଂ ସିଲିଂ ସେଟା ଗୋବିନ୍ଦ। ହେଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ମହେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ବୋଲେ ହେଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛୁ ହଁ ହଁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କରୁଛୁ କାଥିରେ କରୁଛୁ କାଥିଲେ କରୁଛୁ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେନ୍ ଯିବା ବାବୁ ହଁ ହଁ କାଠି ବେଦରେ ତାତା ହରେ ତିତି କୃଷ୍ଣকে ପହିଲାନୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ହଁ ହଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆମର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛେ ହଁ ଇ ଦୁହେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି একত্রিত ହେবা ଆଚ୍ଛା 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 ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା কে লাভ করবার লাগি বলি আচ্ছা, বৈকুণ্ঠ কে ଯିবার লাগি চেষ্টা করিছিল পুরা উপর চোখে মা সেতির লাগি গাঁ গাঁ থি মহামন্ত্র আচ্ছা। কে আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেবার লাগি বলি আচ্ছা, আচ্ছা। সে নদিয়া নগর থি হ্যাঁ হ্যাঁ সংকীর্তন মাধ্যমরে হ্যাঁ 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 নগর করি চালিছ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ কেনতা করিছন চালিছ জানি কেনতা চালিছন? তাকর মা কহিলে হ্যাঁ। হ্যাঁ তুই বাবু কাহার বলে তুই এনতা ଯିବୁ হ্যাঁ 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 মুই কিনা কেতে কষ্ট তুই জন্ম করছে আচ্ছা, সেটা আচ্ছা। টিকে তুই শুনিলি 13 মাসে জন্ম হ্যাঁ? হয়েছ তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ বেকি সেনা কানে হ্যাঁ? জানিছু শুণ আহে ভক্ত বৃন্দ হইণ আনন্দ গৌরাঙ্গ নাম শ্রবণে ন পড়ে প্রমাদ বাবু দেখুছু সে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাম যদি কন্যা পড়লে হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছু প্রমাদ না আছে পুরা পাপ হ্যাঁ ঘরে যদি সে মহামন্ত্রকে নেবু হ্যাঁ। ঘরকে গায়ে গরু মনিষ কাকে কেনসি করে বাত পিত কপরে বাবু হ্যাঁ। সহে প্রযোগ করে পারে এন্তা করুণা আচ্ছা, কেতে রে আচ্ছা। বাবু ই করুণা কেন আছে বাকি লাগুছে ভগবান আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেতকে লাগি কହୁছে কাই যে করি করাও থাও। করুণা কাহিকি উଣା হেলা করুণা এটা লোক মানে গাছন কীর্তন থিবি আচ্ছা, আচ্ছা। বাবু রে তার সে ভন্ডারটা আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি এটা গাই করে কাণে করমা কাণে করমা, আমি তো হ্যাঁ। উপদেশ দেবা লাগি চাহুছি আচ্ছা, আচ্ছা। ভাগবত কে জিমা হ্যাঁ, বাবু রে হ্যাঁ। নারদ আর কৃষ্ণ হ্যাঁ 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 সেনে অদ্ভুত দ্বারকা বনাই করি হ্যাঁ, সেনে হ্যাঁ। অছন হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা। বসুদেব সেনে অছন অছন। বেলকে নারদ সেনু দিনে পলে আইছন বাহার কে হ্যাঁ। ভ্রমণ করি করি হ্যাঁ সে গুপ দ্বারকা কেন আছে গিরি এটা ভুলে যাইছন খোঁজু ছন সে দেখে মহাপ্রভু আসি দর্শন করি আমি কই আচ্ছা আচ্ছা কে বাসুদেব কে কেন হ্যাঁ হ্যাঁ পৌঁছু ছন সে জায়গা কে আচ্ছা আচ্ছা বেকে সে জায়গা থি হ্যাঁ। বসুদেব গিরাক হ্যাঁ হ্যাঁ বেকে সেনা কানে কହୁছি কাণ কহিলে পূর্বে মু তপযোগ বলে সেবিলি বিষ্ণু পাদ তলে বিষ্ণু যাচিলে মতে বর মোর দৃষ্ট বলিয়ার মৈখন মাগি পুত্র আসে গোবিন্দ পড়িলি মোহ জড় ফাসে গোবিন্দ 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 বাবুরে ও। এটা নারদ কে আচ্ছা, আচ্ছা। পচরৌছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। বসুদেব হ্যাঁ। পূর্বে মু তপযোগ বলে হ্যাঁ। সেবিলি বিষ্ণু পাদ তলে আচ্ছা, আচ্ছা। বিষ্ণু যাচিলে মতে বর হ্যাঁ, মোর দৃষ্ট বলিয়ার বলিয়ার। মুখ্যন মাগি পুত্র আসে আচ্ছা, আচ্ছা। পড়িলি মোহ জড় ফাসে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবে উপায় তুমি কর তুমি কর। যে মন্তে টুটে ভ্রম নেলে কর। মই মরবো আনে বাচ্চা মই বসুদেবর বাক্য উপায় না শুনি আচ্ছা আচ্ছা মনানন্দে ব্রহ্মমুনি হ্যাঁ হ্যাঁ বলন্তি ধন্য যদুবীর হ্যাঁ, হ্যাঁ। ধন্য এ বচন তোহর তো চিত ভাগবত ধর্মে আচ্ছা। কল্পিলা পূর্ব পুণ্য কর্মে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এথিলে ভাগবত তাকে না দিয়া যাইছে হ্যাঁ। কেনতা না দিয়া যাইছে জানি বাবু কেনতা? কেন আইছে যে হ্যাঁ আচ্ছা কেন জন্ম হেলা গোবিন্দ 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 পদু গলুচি মকরন্দ পদু গলুচি মকরন্দ পদু গলুচি মকরন্দ সে মকরন্দ বহি গলা ইস্পর মস্তকে রহিলা ঈশ্বর কবচেলা ঈশ্বরঙ্ক মস্তকে বাবুরে হেই একায় হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ আচ্ছা, ইস্পর আচ্ছা। মস্তকে রহিলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ ইস্পর দেলে নারদঙ্কু হ্যাঁ, হ্যাঁ। নারদ কহিলে ব্যাসঙ্কু। ব্যাসঙ্কু ব্যাস তা সুখ হস্ত দেলে আচ্ছা, আচ্ছা। সুখ তা পরীক্ষা কহিলে হ্যাঁ। এণু হইলা ভাগবত হ্যাঁ। সংসারে হইলা বিখ্যাত বিখ্যাত। নমস্তে প্রভু রাধাকান্ত হ্যাঁ। আম মুখুস পুরু ভাগবত ভাগবত হ্যাঁ আচ্ছা কাছ আচ্ছা লাগি জানুছু হ্যাঁ আরে দ্বাপরে বনমালী লীলা করবু বলি আচ্ছা আচ্ছা কাঠি সারে দেই গলে
आ बोती सांगुली रो बाउंस ओटे नहीं अच्छा 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 अरे बोती सांगुल रो बाउंस बाउंसोटे ओटे नहीं अनि जेता के बइसी बनाले नाले। बाबू से 60टा कमा थिला अच्छा अच्छा हैं? हेतले आ मोटा केतेटा सेटा हेतले 70 बाहरला का। सेटा बाबू रे हाँ। सेटा केनता बाजू थिला केनता बाजू थला हैं? राधा राधा बाजू थिला रे राधा राधा बाजू थिला राधा राधा बाजू थिला रे राधा राधा बाजू थिला बाबू रे ओ, हैं आगे तो हमरे राधा? काठी हैं हाँ। राधा राधा बाजू जी बाजू थिला। हैं राधा राधा हाँ। राधा कहले के बाबू जानु छु हाँ, हाँ। जीव जीव। हैं जीव कहले काठी कसम जानु छु परा अपरारु जीव जात अच्छा, अच्छा। परा पुरुष हाँ। अपरा प्रकृति प्रकृति। बाबू हाँ। बुझिछु हाँ। परा अपरारु जीव जात हम्म। हैं परा अपरा कहले परा पुरुष अपरा प्रकृति हाँ राम और सीता अच्छा। धरती सीता हाँ स्वर्ग राम बाबू हाँ जाके कहा जाए आत्मा राम आत्मा राम। हैं? खेपे राम कहले हाँ। 100 गुण मनुष्य के आराम पूरा से आराम। मनुष्य केड़े बाकी जे जरूर गुली खेपे- खाना भी लगवानता। खेपे राम कह रे बाबू कहले अच्छा, अच्छा। हाई आसी जाउ छी हाँ, हाँ, हैं हाँ। केतेल के भी राम कहि ना पारे हाँ। सेतके लिए कहि दे छै रे बाबू हाँ, त्रिवारे श्री कृष्ण नाम ना से जार मुखे अच्छा अच्छा सही अधमय ज्ञानी कलि जुगे चले महा दुखे दुखे एते कहला बाबू कितने रे दुख है? हैं घा हला- लोग राम नाम देख कृष्ण नाम ने मते धरले आसी करी बाबू अच्छा, अच्छा। तुम्हें तो गाहक बाहक मते बेणुधर पैदा बड़ी रो किछि टिके दियो कहले मुई लुकु जानबे सुनबे कइकरी कीर्तन माध्यम रे गायबे कइकरी अच्छा, मुई अच्छा। ताकू देई जाउ छे हाँ, हाँ, हैं सेतरी मोर मके टिके जानबार कथा अच्छा काटा के काटके अरे प्रभु कहे तुमी गुरु आमी शिष्य प्राय आ शिष्य हेले गुरु रजे नमस्कार ना जुगाय आ कृष्ण प्रेम जही थाए तार संबंध आ कृष्ण बिना ए संसार होई गला अंध आ कृष्ण नामे भिक्षा देल बड़ भाग्यवंत তুমি গুরু তুমি ঈশ্বর তুমি আদি অন্ত বাবুরে মনুষ্য কয়বারটা অলগা কি হে নহান अच्छा अच्छा হ্যাঁ हाँ, ঈশ্বর শরীর স্বরূপ শরীর ঈশ্বর স্বরূপ হ্যাঁ हाँ। তাই কে हाँ। আমি আমার কুইলি গোর भी আছে अच्छा अच्छा তার মাধ্যমে কিছু টিকে দেই দઉં हाँ, दे যে दऊं। লোক কুইলি গোর को गिरबी जानबे संसार अच्छा अच्छा नहीं के हाँ, तो पर जाई हैं? दो बस अरे बाहरे खुजिले प्रभु की मिलिब भीतर कु देख थरे आहा भीतर कु देख तारे विजय करिछन्ति प्रभु जगन्नाथ विजय करिछन्ति प्रभु जगन्नाथ तोर हृदय मन्दिरे तोर हृदय मन्दिरे आहा तोर तोर हृदय मन्दिरे आहा तोर हृदय मन्दिरे बाबुरे ओ। कायतले किसने कहिछन जानु छु काथे लगे जय जय सोहम स्वामी तुमे प्रभु अंतर्यामी गुहारी करिबी मुहि किसा बसी हृदय मंदिरे खेला कर जगतरे पियाई पांच विषय विषहे गुरुदेव केउठी की परे आत्मा रही अज्ञान जनित जना नाही हे गुरुदेव ज्ञान को मते देव कही अर्थ को अर्थ मिसाई पद को पद पकाई छंद प्रतिबंध रे मु गाइली गीत साधु जने नघे न दोष
मोर भाई बंधु दर्शक ई चैनल के जदि भी आपण मान को बहुत बहुत पसंद लगवा बेके सब बेले आपण माने चैनल के शेयर करी थिबे आ आपण माने फिर जब गीत मांगबे बेके तार लास्ट रो तार अच्छा, 2 नंबर अध्याय के हाँ, फिर आपण मान को देवा लगी बड़ी हमें बहुत बहुत चेष्टा करी दिबा अच्छा, अच्छा। भगवान रो बोल भाल तला क्षमा देबे आपण मानकर सब सहयोग थू हमको अच्छा, मानको भगवान ज्ञानटा दे आपण मान के सुनि के जब मन तृप्त हला हसी हसाई जन्म ही प्राणी न जन सुख दे इटा हमर मां बुआ सिखे जे संसार थी हमर उड़ीसा महामारी जिन अच्छे अच्छा, सेतकी लाग बोले हमर गीत गाय जो सुनि करी भी हाँ। लुप्त पाइयो के हमर मानकर अच्छा, से मां मानेकेश्वरी रो हैं आशीर्वाद थू सब लुप्त हो गयो बलान अच्छा, देखबा हरि बलान देखबा हरि बोल। बलान देखबा हरि